Hello everyone. This is Hapta Up Language Academy. እዚ Hapta Up Language Academy ኣብናይ ሎም መዓልቲና YouTube channel መደብና free time activities ዝብል ገይና free time activities ኣብ ነፃ ግዜኻ እትገብሮ ነገራት ንምዝንጋዕ ወይ ንምምሃር ዕላማ ዘይገድስ ኣብ ትርፊ ሰዓታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮንካል ግዜ ብኸመይ ግዜኻ ተሕልፎ ኣብ ዝብል ነዝምልከቶ ቃላትን ሓረጋትን كومن حتوات مرساتن كمهارينا مجمرا جن سبسكرايب بورو لايك اند شير مقول على أجدسي بزح سبات أزيو بزح كومنتس ما تزي فيديو هذه طعمكم كم دلوا حجاز مهانو سحفلا لهم حاجان تراقينو كل اسم حجاز دلوا ذكركم شير مقبار أجدسي حجينا بتمرتنا free time activities. What do you do in your free time? What do you do in your free time? أكثر ساعات كان تقبل ويكرا مسبت ويسحب شو ده هذا الوقت أنت تقبل نمبالي. Do you like reading? Do you like reading? من باب فترة. What kind of books do you read? What kind أنت عينك? What kind of books? What kind of what kind of books, what kind of people, what kind of houses, what kind of books, so what kind of books do you read? I like reading novels and short stories. I like reading novels and short stories. Novel عبيتنا اللي بقولت صراحة ماذيو short stories حتى سنتين ኣብቲ ቴክኒካል ትርጉም መፂና ኖቨልስ ኣዝዮም ብዙሓት ተዋሳእቲ ዘለዎ ወይ ብዙሓት ካራክተርስ ዘለዎ ኣዝዩ ዓብይ ዘንታ ከሎ ሾርት ስቶሪ ግን ብውሕደት ብቁፅሪ ብፃዕበት ዝቁፀሩ ዝተወሰኑ ሰባት ናይ ሓንቲ ውስንቲ ህሞት ዛንታ ማለት ሓፀርቲ ዛንታ ሾርት ስቶሪስ ሶሪ እንታይ ይብላ ኣሎ I like reading novels and short stories ልቦለዳትን ሓፀርቲ ልቦለዳትን ምንባብ ፈቱ I don't like historical and political books. I don't like historical books and political books. تاريخاوي مصحفتن political مصحفتن أيفتني. Do you enjoy reading poems? Do you enjoy reading poems? Poem get me. Do you enjoy بحث والله هذا Do you enjoy reading poems? قلت متى من باب بحث تركب لو يبحث لك على or do you enjoy بحب لك do you enjoy تقولها do you like تفوتوا بايت الذي قلت له do you like sports تفوتوا له وين كسر ذكرت تفوتوا له على شو what sports do you like or what kind of sports do you like what sports do you like انتاي sport تفوتوا I like golf and ground tennis and ground tennis tennis بايتا right table tennis طاولة الذي ground tennis and golf تغنيا على كذا ولا مثلا عندي شيء صعب شو ببتري دهرمك أبرهنا بالكب كل وقت لما توازن بشوط هاي golf الذي golf فوتي tennis بايتا فوتي ولا Do you like athletics? Athletics تفوتوا Athletics and football, I like only watching them. Athletics and football, I like only watching them. Athletics and كعسو أجرن كريم بحبه بلني, which means I said it's funny. كريم جن بحبلني. Do you go clubbing? Club C-L-U-B. هم on screen. Club. تفاهم ساعات ويسبات ذا كوبلود ستيلو زاغ ولا بوتاي وين ساعات بالي توتريد ماغن الذي do you like clubbing تيلو اللي توتريد محل فوتو كلام سنبات كم نعرف جاهز كم حدا من زراعات كوموندو do you like clubbing اللي توتريد تخيل دو okay do you go clubbing اللي توتريد تخيل دو do you like clubbing اللي توتريد تفوتو دو What is your favorite music? كالنا weekends تفستي weekends اللي هنا
after فجأة government قصات الغنى. What is your favorite music? What is your favorite فتومات favorite تلنا ده favorite خلي حاجات نتكلم. What's your favorite music? أبليس كات فتوم موسيقى أنتايو. What's your favorite sport? أبليس كات فتوم sport أنتايو. What's your favorite TV program? كمان TV program تا زيادة أبليس كات فتوم أنتايو. The favorite تبقى كله أبليس كات فتوم. So favorite music, favorite singer, favorite sport, favorite TV program كلهم كمان هاي. So what's your favorite music? أبليس كات فتوم موسيقى أنتايو. Do you like Tigrinya music? Do you like Tigrinya music? Like Tigrinya music at Fortuna. What's your favorite English music? Like one English, I just have to try music. Reggae music is my favorite. As the English music, reggae. Reggae music is my favorite. I also like jazz and blues. Jazz, blues, but I don't like country music. Country music can أفوتني. The jazz, blues, تغني عن تقوم أزجامي. كن عينات موسيقى مهون راح. رينا حنفينا. Who is your favorite Tigrinya singer? Your favorite نقول أنت قال لي. Who is your favorite Tigrinya singer? كم Tigrinya درتي. بليز كات فوتومني. Who is your favorite musician? كم موسيقى بليز كات فوتومني. What is your favorite drama? Whatever. فتوى drama. بليز كات drama أي نية. لازم نزخون نقدر كوني. Who is your favorite? والله أمونغو سبات مثل من هنا. Okay. ترى فتوى مثلا ما أعرف عليها. Who is your favorite? كحطوا معروف. بليز كات فتوى. Okay. والله خب سبات مثل هنا. راح النجارات دي كنا مالش. What's your favorite Tigrinya singer? كمان Tigrinya درفتي. بليز كات فتوى many. What about your favorite English singer? What about ماله؟ Okay. أبغى Tigrinya بدهية مثل. What about قلنا حرمنا حتى هنا مش متتحيز غير كده هتكلم نتيجة فوتو درافع منيو لها الكلام اسمه له نا إنجليز كه لحد مسافرينيا أبي English what about okay. Do you play any musical instrument زهوانا ناي موسيقى مساعدة ما سارع تصادو زهوانا ناي موسيقى مسارع تصادو Do you play any musical instrument? Do you like nightlife? Do you like nightlife? Nightlife بلوزة دي عبيت ما تكون تي أبليت ظلم ترجع night club gambling تأثر مستمع دارم anything which is related to activities or entertainments at night in cities. كتمات دلوا ناي أبليتي ظلم الزرقات كله هذا شو nightlife. Okay. So, do you like nightlife? جلسات ليتي مزار مستاي زفتوا له قالها كتطلع عن بعض الوقت تزايرهم ليتي مقصادي فتوا له لذي do you like nightlife؟ ليتي مزرقات فتوا له. Do you go climbing mountains؟ هذا سبعة تفسعاتهم يقولوا climbing going to mountains walking أبرهات walking bar mountains محكوات لذي تزحل ملاك ما نوعدنا قن. Do you like climbing mountains؟ قوتات محكوات فترة. What's your favorite television program؟ قال نايم الزنقع مدبات بي أبتر ساعتنا. كبصرح وسأل قلنا لهم كلام سنبتن in the evenings. نقول لهم television right. So what is your favorite television program؟ زيادة أبليس كات فترة television مدب نتاعي. Probably نزي أكندي بstatements مسناب. قال له vocabulary ما رجع داسيو. television programs أزيبه كنت main دبها حال نتكسر. news لسه والله news تحريم television news زينة. talk show this is a chat show. قال الساعة نترجع عديمها. بتاع هيوتهم دي بتاع عصرهم بتاع فراوي هيوتهم حضارهم whatever. تزارر ولو عند مدري game shows game تغني حال كلام ولا game يعني game مريتات contests الزوج عندي نايمك بي مسرح ودرالو contest ودر ما تبغون نايمك مسرح ودرالو نايم موسيقى ودرالو كان بعد شنقروا American Got Talent British Got Talent كلام هذا لا
ናይ ስፖርት ውድድር ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ኮንቴስት ኣሎ ስለዚ ናይ ውድድር ናይ ቆልዑ ናይ ዓበይቲ እናተባሃለ ናይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኢስታት ኮንቴስት ስፖርትስ እዩ ኮሜዲ ከዓ ሰባት ንምስሓቅን ንምዝንጋዕን ዝግበር መደባት ስለዚ ኮሜዲ ብዙሕ ዓይነት ክኾን ኮሜድያዊ ድራማ ኣሎ ድራማ ኮይኑ ዓይነት ተዋስኦ ኮሜዲ ሓደ ውልቀ ሰብ ደው ኢሉ ቅድሚ ሰባት መስሓቅ ነገራት እንዳነገረ ህዝቢ ክስሓቅ ዘምስሉ ኣሎ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ኣሎ ስታንድ ኣፕ ደው ምባል እዩ ደው ኢልካ ተቕርቦ መስሓቅ ዩዥዋሊ ኣብዚ ሓደ ሰብ ዝኸውን ሓደ ብውልቁ ደው ኢሉ ዕላላት እናብዘ ሰብ ከስሓቅ ስለዚ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ይበሃል ሳይንስ ፊክሽን ልብ ወለዳዊ ስራሕ ኮይኑ ግን ምስ ሳይንስ ዝተኣሰር ምስ ምህዞ ምስ ፈጠራ ዝተኣሰር ወላሂ ደይቲ ፈጠራ ነገር ደይቲ ማህደር ነገር ክኸውን ግን ከምቲ ማህደር ጌርካ ናይ ሳይንስ ትሕትታት ብልብ ወለድ መልክዕ ምቕራብ ማለት እዩ ፋንታሲ ከምዚ ሓውሲ ሕልሚ ብባህጊ ጥራሕ ትበፅሖ ነገር ስለዚ ፋንታዚ ፊልምስ ኣለዎ ወላ ሰብ ክነፍር ከሎ ከምቲ ዝበሃጎ ክኸውን ደይከኣል ክነሱ ግን ከምቲ ዝበሃጎ ባህ ዝብሎ ጥራሕ ነገራት እንዳኾነ ከይድ ከሎ ዘርኢ ሰኢሉ ስምዒት ዘርኢ ዓይነት ፊልምታት ሶፕ ኦፔራ ተኸታታሊ ፊልም ማለት እዩ ሙቪስ ብሓፈሽኡ ፊልምስ ሪያሊቲ ሾው ከዓ ግድነት ፍሉጣት ሰባት ዘይኮነ ዋላ ተራ ሰባት ተዓዲሞም ብዛዕባ ሂወቶም ንሰባት ብዘዘናግዕ መገዲ ዝቐርብ መደብ ሪያሊቲ ሾው where ordinary people are invited for entertainment purpose entertaining ዝኾነ መልክዑ ብዛዕባ ሂወቶም ብዛዕባ ታሪኾም ብዛዕባ ዝተፋየድ ዝፈፀሙ ነገራት ሪያሊቲ ናይ ብሓቂ ዘጋጠመ ነገራት ተቕርበሉ መደባት እዩ ኦኬ ስለዚ ነታ what kind of TV program do you like ትብል ካብዚ ኩሉ ምርጫ እስቲ ይፈትዎን ደይፈትዎን ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ do you enjoy stand up comedies ዝብሎ ፃሕናይ ገለ ውልቀ ሰባት ናይ ተዋሳእቲ ወይ ኮሜዲያንስ ደው ኢሎም እንዳዕለሉ ሰባት ከስዕቡ ዘምስዩ መደባት ኣሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝከታተሎ ኣሽሓት ሰባት ዝከታተሎ መደባት ኣሎ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ጥራሕ ከማ ስለዚ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲስ ትፈልጡ ዶ I frequently go walking in the park. قال سبب تفسع زغبرو walking you walk in the park ዝበሃል ካብ ከተማ ኮይኑ ግን መካይን ደይቀሳቀሳሉ ፅርግያ ዘይጥራሕ ንሰብ ወክ ዝገብረሉ ኣትክልትን ኣዋምን ዘለዎ ዓይነት ዝተሓዘ ቦታ እዩ ስለዚ I frequently go walking in the park. When does your weekend start? قال سبب كده when does your weekend start? weekend ማለት ስራሕ ቀኒኻ ሓብሶን ስዓሪ ዕረፍትና ምዝንጋዕን ተሰግረሉ እዩ ስለዚ ገለ ሰባት my weekend starts on Fridays my weekend starts on Friday night ዓርቢ ክላስ ፈዱ ወይ ስራሕ ምፈዱ ኦኬ ኣብ ምዝንጋዕ ከው ስለዚ my weekend ቀዳም ሰንበተይ ቀዳም ኮሊ ኮነ ካብ ዓርቢ ምሸት ይጅምር ይብሉ ገለ ሰባት my weekend starts on Friday night club ፈዱ መስተንስ ካልኻል ምዝንጋዕት what do you do on Saturday nights ቀዳም ለይቲ ኩልሻዕ ወይ ደበዘ እንታይ ትገብር Saturday nights ሓደ ናይት ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ቀዳም እንታይ ትገብር ንምባል እዩ what do you do on Saturday nights ቀዳም ለይቲ እንታይ ትገብር do you go to night clubs late out ትኸይድ ዶ do you go to night clubs late out ትኸይድ ዶ do you go boozing ምስታይ ማለት ምስታይ ግን ምስ መግቢያ ሓልተ መስለ ይኮነ ኣብ መስተ ምሳይ ምሕዳር ዓይነት መረባት boozing do you go boozing መስተ ትፈትሎ ከዓ መስተ ተምስሎ ንምባል ስለዚ ምስ ቀዳመ ሰንበትን ኣብ ትርፊ ሰዓታትና ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝኹናሉ ዋላ ምሸት ምኾኒ ንጥቀመሉ ናይ ምዝንጋዕ ምራት ወይ ንክንዘናጋዕ ንኸዶ ንገብሮ ነገራት እንታይ ኣብ ዝብል ዝተመርኮሰ ዳያሎስ ወይ ከዓ ሓፀርቲ ሕቶታትን ሓረጋትን እዚ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ መልክዕ ንረኸብ thank you very much have a nice time bye bye